हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हो लर्न इंग्लिश, यानी इस चैनल में हम बात करेंगे कि हम कैसे कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। इस लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज इजीली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लर्न कर सकते हैं। हम हर वक्त कहते हैं कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, वो लैंग्वेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए, जो वर्ड हम कहते हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होती क्या है। आइए देखते हैं हम कि ये लैंग्वेज होती क्या है। इसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी मालूम होनी चाहिए। आइए पहले हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज के बारे में। अगर हम लिखते हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होती क्या है। हम बस यही कहते रहते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, लेकिन हमें असली तरह से ये पता नहीं है, अच्छी तरह से ये मालूम नहीं है कि ये लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है। आइए हम आज देखते हैं सबसे पहले अपना पहला कॉन्सेप्ट, ये देखते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपनी भाषा में देखें, लैंग्वेज लैंग्वेज एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो अगर हम यही डेफिनेशन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे आएगी? ये आएगी कुछ इस तरह से। लैंग्वेज कुछ इस तरह से डिफाइन हो सकती हैं। इट इज़ ए मीडियम थ्रू which we can communicate each other। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल वही हुआ जो हमने पहले बताया है। यानी हमने बताया कि लैंग्वेज एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। वही हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या आता है? ये इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर। हम अब कौन सी लैंग्वेज जानने की कोशिश करते हैं? हमें सीखना है इंग्लिश। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले हमें उसके कायदे कानून मालूम होने चाहिए। जैसे कि हमारी ज़बान है, हमें भी हमारी ज़बान अगर किसी और को सीखनी हो तो उसे भी पहले हमारी ज़बान के कायदे कानून सीखने होंगे। लेकिन हम दूसरों की ज़बान सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, विच इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज नावाडेज, यानी कि जो आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती हैं। इस लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं, चाहे किसी के भी लैंग्वेज के रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं। देखते हैं कि ये ग्रामर क्या चीज़ होती हैं। ग्रामर हम सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज को कहते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, उन रूल्स के, उन्हीं को हम कहते हैं कि ये इसको ग्रामर कहते हैं। आइए हम डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना होगा। आइए हम ग्रामर को इंग्लिश में डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रामर इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स which we follow to learn a
particular language. یعنی کہ یہ کیا کہتا ہے؟ grammar it is a set of rules which we follow to learn a particular language. یہ گرامر کی ڈیفینیشن آتی ہیں. اگلا کانسیپٹ کیا ہے ہمارا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تب جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ ہے ہمارا لیٹر. لیٹر اگرچہ ہمیں کوئی بھی کوشچن کرتا ہے واٹ از لیٹر تو ہم کہتے ہیں لیٹر از اے بی سی ڈی ای ایکسٹرا ایکسٹرا. لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ کنسیپچولی ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لیٹر کیا ہوتا ہے. لیٹر از ایکچولی نتھنگ، اٹ از اونلی دا سمبل. یہ ایک سمبل ہے، کسی بھی ساؤنڈ کا سمبل ہو اسے ہم لیٹر کہتے ہیں. جیسا کہ ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں اے کو ہم ایک اپنا سمبل دیتے ہیں تب جا کے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کون سا ہے. وہ ہم جانتے ہیں اس کے سمبل کی وجہ سے. جیسا کہ ہم اے کو کچھ اس طرح کا سمبل دیتے ہیں تب جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کس ساؤنڈ کا سمبل ہے. اسی طرح سے اگرچہ ہمارے پاس ساؤنڈ بی ہے تو اس کو کچھ اس طرح سے ہم سمبل دیتے ہیں. اگرچہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہو کہ لیٹر ایکچولی ہے کیا، ہم کچھ اس طرح سے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیٹر از اے پرٹیکولر symbol of sound. کیا جان لیا ہم نے؟ لیٹر ایکچولی یہ پرٹیکولر سمبل ہوتا ہے کسی بھی پرٹیکولر ساؤنڈ کے لیے. یہ ایک سمبل ہوتا ہے، کسی بھی ساؤنڈ کا سمبل ہوتا ہے. یہ جب ہم اس کے آگے ہمیں ایک اور کنسیپٹ جاننا ضروری ہے جو کہ اس ٹاپک میں ہم جانیں گے، وہ ہے ہمارا اگلا کنسیپٹ جو ہمیں پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے، وہ ہے ورڈ. اگرچہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہو کہ یہ ورڈ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میکسیمم اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں، میکسیمم کڈس یہ کہتے ہیں کہ گروپ آف لیٹرز از کالڈ ورڈ. لیکن اگرچہ ہمارے پاس گروپ آف ورڈز یہ ہیں اے سی ڈی ای، کیا اس کو ہم ورڈ کہہ سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ ویڈیو کو پوز کیجئے اور 5 سیکنڈ میں مجھے آنسر دیجئے. اگرچہ سبھی نے آنسر دیا ہے تو ویل اینڈ گڈ. جس کو آنسر نہیں آیا اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ورڈ ہے یا پھر نہیں. ورڈ ہم ایکچولی اسے کہتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ ورڈ گروپ آف لیٹرز ہوتا ہے لیکن وہ بالکل اچھی طرح سے میننگ دینی چاہیے تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ہیں. اگرچہ ہم اسی بات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں اور اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ کچھ اس طرح سے ہوگی. A word is well arrangement of group of letters, isn't it? دوسرے طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a well arrangement group of letters which gives us a complete meaning. تو ہم کس کو اب ورڈ کہہ سکتے ہیں؟ ہم اب یہ خالی نہیں کہیں گے کہ
group of words is a group of letters is called word. No, ہم کہیں گے a well arrangement group of letters which gives us complete sense یا meaning, اسے ہم word کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ یہ ACDE یہ ہمارے کسی کام کو نہیں آتا ہے, یہ ہمیں کوئی میننگ ہی نہیں دیتا ہے, لیکن گروپ آف لیٹرز ہیں. لیکن ہم اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ہیں. اگرچہ ہمیں کوئی میننگ فل ارینجمنٹ, کوئی ویل ارینجمنٹ گروپ آف لیٹرز ہو اور وہ اچھی طرح سے میننگ بھی دیتا ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ہے. ایگزامپل لیں گے ہم, پین ہے PEN, یہ بھی گروپ آف لیٹرز ہے, لیکن یہ ہمیں اچھی طرح سے میننگ دیتا ہے. اٹ از میننگ فل ازنٹ اٹ, یہ میننگ فل ہے, یہ اچھی طرح سے میننگ دیتا ہے, تو ہم جا کے اس کو ورڈ کہہ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور بھی دیکھتے ہیں, اگلا ٹاپک میں ہم کچھ اور بھی دیکھتے ہیں. اس چینل میں کچھ ایک فریز ہم فالو کریں گے, وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی: ریڈ لیس لرن مور, یعنی کہ کم پڑھو اور زیادہ سیکھو. یہ اس چینل کا مین موٹیو ہے. تھینکس, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.